Yes! Si Axel magsusukat ngayon ng... Ang sukat mo? Chinese New Year. Chinese costume! Chinese New Year. Oh, dahil mag-Chinese New Year na, Chinese costume ang isuot ni Axel. Oh. But I want fighter. Oh, pakita ka rito. My Malapit na ang Chinese New Year, kaya mag-Chinese costume na si Axel. babes, the Chinese hat Oh, there. Chinese hat. Ito yung pants, Chinese pants. Chinese pants hat. Maybe this too big to wear. Sakto lang. Papa, Oh. pati buy me a new Ha? ninjas. You buy me a new ninjas. Ah, oh, sige. Wait. Apapate. Oh, ganun pala sumayaw nito eh. One, yes. Ano na? Apapapapate. Dali. Oh, wait. Wait. Ano yan? Wait. Chinese New Year. Chinese New Year. Chinese New Year. Dito ka para makita rin. Chinese New Yan. Year. Oh. Ayan ang ating Chinese costume. Oh. Ready na si Axel sa Chinese New Year. Oh, ayan oh. Ang Chinese New Year. Ayan na ang ating Chinese costume. Oh, oh malit ang mata. Chinese inchi. Eh, bakit mo na? Tayo muna para makita. Oh. Tayo na. Tanggal pala to. Mali pala oh. Kaya pala wala dito eh. Ito. Ayan. Mali pagsuot ni ano. Ayan. Oh, di ba? Chinese costume. Dahil malapit na ang Chinese New Year, ito na suot ni Axel. Chinese costume. Ayan, Chinese costume kids. Oh. Ayan oh. Ang ating Chinese costume. Pakita likod. Ayan ang likod. Damit to ha, tsaka pants. Ayan oh. Tayo ka. Tayo na, tayo. Dali, para makita nila. Ayan ang ating... Ano yan costume? Chinese New Year. Chinese costume. Ayan ang ating Chinese costume. Kaya nakasuot ng Chinese costume si Axel kasi magcha-Chinese New Year na. Ayan. Happy Chinese New Year. Thank you for watching. Bye-bye. 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 No, I'm just used to